Hola, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, tout va bien? Bon, aujourd'hui, nous allons voir une leçon très importante, ce qui concerne la voix active et la voix passive, بما يعرف بالمبني المجهول. إذا نقول à la voix active, le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. إذا عندي جوج ديال دي فوا، عندي فوا اللي هي اكتيف واحد لا فوا اللي هي باسيف. دونك برومييرمون لا فوا اكتيف هي اللي السوجي هو اللي كينجز فيه واحد لاكسيون بيان سور معبر على حساب لو فيرب اللي كيجي به. دونك نعطيو واحد مثال اكزومبل. لو بروفيسور explique la leçon. مزيان. إذن هاد لا فوا اكتيف ديما كتجي معاها سي او دي. إذن تناخدو لو بروفيسور سوجي، لو فيرب اللي ابليكي تنقولو كي اكسبليك سي لو بروفيسور. دونك سوجي اكسبليك كوا لا لوسون. إذن في هاد الحالة هادي عندي واحد la phrase liée à la voix active. Bon, passons maintenant à la voix passive. À la voix passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Par contre, la phrase qui contient la voix passive, sujet هو اللي كيخدع l'action اللي معبر عليها par le verbe. مزيان. إذن كي كتشوف هنا عندي sujet اللي هو في الحقيقة كان بالنسبة قبل ما نديرو الترانسفورماسيون لفوا باسيف، راه كان هاد السوجي اللي عندي هنا هو اللي كان عندي سي او دي كما كتلاحظوا. مزيان. فبالتالي في لافوا باسيف هذا اللي تيكون عندي سي او دي كيولي سوجي، وهذا اللي تيكون عندي سوجي لا فراز لافوا اكتيف تيولي عندي كومبليمون داجون. فهمتيني؟ إذن il change de place. Au milieu, شي وقع عندي هنايا في الفراز اللي فيها لا فوا باسيف. دونك تنشوف غير لو طون اللي فيه هاد لو فيرب ديال لا فراز لا فوا اكتيف هو اللي كان نصرف فيه لو فيرب اتر في لا فراز ديال لا فوا اكتيف. دونك puisque le verbe explique en présent, donc je vais mettre l'auxiliaire être au présent, c'est pour le temps de le verbe les voix, la phrase de la voix active. ومن بعد المرحلة التالية اللي كندير دونك تندير التروزدار الأولى والثانية ديما هذاك لو فيرب اللي كان عندي في البروميير في لا فراز ديال لا فوا اكتيف كنخدمو تيرجعو في البارتيسيب باسي. دونك بطبيعة الحال بما انني في لا فوا باسيف باش نكمل لا فراز ديالي لا فوا باسيف، دونك خصني ضروري نكون اكومباني بار لا بريبوزيسيون بار. دونك انا داك تنحصل على فراز اللي هي ا لا فوا باسيف. دونك تنولي نقول بان لا لوسون est expliqué par le professeur. Donc, c'est ce qu'on a dit. L'ordre suivant, on dit sujet, verbe, complément d'objet. Bien. Donc, c'est donné مسائل واضحة. Bon. Le complément d'agent est souvent introduit par la préposition par. Donc, je l'ai هنايا ديما introduit par la préposition par. Bien. À la voix passive, toujours, dans cette phrase, à la voix passive, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. Toujours, باش تعرف تقرا عندك لا phrase ديالك على voix passive exact. دونك ديما تفيريفي بان باش يكون عندك le verbe conjugué toujours avec l'auxiliaire être. Vous savez? إذن autant de verbes dans la forme
اكتيف وداك لوكسيليير قلنا اللي تيكون ديما مع لوكسيليير اتر تيكون مصرف في لو طون ديال هاد لا فراز ديال لا فوا اكتيف بما ان في البريزون تا اتر غيكون في البريزون بيان مزيان. دونك ensuite la forme autant du verbe de la forme active et le participe passé de verbe conjugué. وهذا الفيرب اللي كان عندنا conjugué تيولي تنديرو participe passé. بيان سور بما غيكون عندي هنا être دونك نبقى نحضر ديما ضروري نشوف l'accord toujours avec l'auxiliaire être et le participe passé de verbe conjugué. إذا خديت واحد دي زيكزومبل ما نخدمش مقتصرش غير على الفيرب يكون عندي في لافوا اكتيف في البريزون، ولكن نحاول ناخدو في بزاف ديال لي طون باش نفهمو اكثر. دونك هذا خديناه كما كتشوفو بريزون، هذا في الفيتور سلام، هذا في لامبارفي، هذا في الباسي كومبوزي. بعدين وكاين بزاف، كاين باسي سامبل الى اخره. المهم خدينا واحد 4 باش توصل ليه. بون خديت هنايا عندي هنا كولوم ديال phrase la voix active, transformation à la voix passive. Donc je lis. L'élève révise la leçon. Qu'est-ce que vous dites? La leçon est révisée par l'élève. Donc la leçon, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que vous dites? Sujet. Vous dites qu'on a un sujet qui est complément d'agent. Bien sûr, toujours complément par la préposition par, bien. Et je chauffe le temps, ça fait le verbe conjugué de la voix active. Vous voyez que nous fait le temps d'être, donc et, ou خلاص donc le verbe conjugué de la voix active, كما كيولي عندي participe passé كما كتشوف. bien sûr بما أن عندي كلهم فيهم لوكسيليير être، غادي ضروري ندي اتاسيون باش نبقى نحاول ندير لاكور. بون نتعمد ندير الالوان باش كلشي يكون واضح. Alors, l'élève révise la leçon. La leçon est révisée par l'élève. Donc c'est juste E de féminin parce que la leçon est féminine. Donc l'élève révisera la leçon. Donc la leçon sera révisée par l'élève. Sera parce que le verbe de la voix active مستعرف في الفيتور. donc ça être va être au temps futur, bien sûr. Alors, l'élève révisait la leçon, donc la leçon était révisée par l'élève. L'élève a révisé la leçon a été révisée par l'élève. Bien. À la voix passive, le participe passé de verbe conjugué s'accorde avec le sujet. Bien sûr, لأن تكون عندي être ديما accompagné X، donc خصني نحضر ديما يكون عندي واحد l'accord selon le sujet. Bon، ندوزو دابا ناخذ واحد تشوفوا واحد l'exercice simple avec des phrases simples bien sûr. Pour simplifier les choses et pour mieux comprendre. إذن عندي هنايا l'exercice قلنا transformer les phrases à la voix passive. La voix passive. Donc attention à l'accord bien sûr. Il n'a pas voix passive quand il dit accélérer, c'est attention. Allez, on commence. Demain, les phrases actives, je vais transformer en à la voix passive. Bon, تنقول بأن جلال، أنا تعمدت ندير لي كولور باش نفهمو مزيان. إذا تنقول عندي جلال أوبسيرف لو ساك، أشنو تولي عندي في الفوا باسي. دونك جلال غيولي كومبليمون داجون، لو ساك غادي يولي هو لو سوجي، فبالتالي هادو كلهم غيكونوا كومبليمون داجون. غيوليو عندي هنايا دي سوجي. لي سوجي اللي عندي في لافراز ديال لا فوا اكتيف غيوليو هما
complément d'agent amable vert مزيان تظهر لي كلشي واضح. دونك غادي نخدمو على الميليو دو لا فراز بطبيعة الحال. هادو لي كومبليمون داجون توجور اكومباني بار لا بريبوزيسيون بار اي لي فيرب نيامبو كوجيكي في لا فوا اكتيف كلهم غادي ياخدو البارتيسيب ديالهم بارتيسيب باسي ديالهم ديالهم عاد يتاكوردو عاد ديك الساعه من بعد ناكوردي على سولون لو جونغ لو نومبر ديال داك السوجي اللي عندنا هنايا لا فوا باسي مزيان لان غيكونوا مصحوبين ب بارتيسيب باسي لوكسيليير اخر مزيان. اذا جلال اوبسيرفغا لو ساك دونك غنشوف لو طون لي كونجوغي في. اذا هذا اوبسيرف ماشي اوبسيرف باردون اوبسيرف دونك بريزون دونك جو في conjuguer l'auxiliaire être au présent. Donc, le sac est, ici en notre couleur, le sac est, voilà, est observé par Jalal. Bon, le panneau indique un stop, donc un stop est indiqué par le panneau. Toujours présent, temps de présent. Et tiens, par le panneau. Numéro 3. Le garagiste préparera la voiture. Ensuite, le temps. Être. غادي يكون على حساب لو طون كونجيك ديال الفاكسي دونك هذا فيتور دونك on va dire la voiture sera préparée par le garagiste. Donc je dois faire attention à l'accord puisque la voiture féminine je vais ajouter E féminin, voilà. Et numéro 4, la maman préparait des gâteaux. Donc, des gâteaux, selon le temps à l'imparfait, étaient préparés par la maman. Donc, pluriel, faites attention. Étaient des gâteaux étaient préparés par la maman. Puisque c'est pluriel masculin, je vais seulement ajouter S à l'accord. Donc fais attention. Numéro 5. L'enfant a dessiné des fleurs. Des fleurs. Le temps conjugué donc au passé composé. Donc être va être en passé composé. Donc je vais dire a été dessiné. Des fleurs serait en pluriel, ce n'est pas une fleur, mais en pluriel, des fleurs, donc ont été, bien dessinées, puisque les fleurs féminines, je vais ajouter E de féminin plus le nombre de pluriel, donc dessinées par l'enfant. Numéro 6, 2 employés nettoyèrent la piscine. Donc, le verbe au passé simple, donc je vais dire la piscine fut nettoyée par deux employés. Et donc, la piscine fut la piscine féminine, comme je vais ajouter, n'oubliez pas d'accorder maintenant être. Donc, la piscine fut nettoyée par 2 employés. Numéro 7, le chien mordit les pompiers. Les pompiers, on va voir le temps mordit au passé simple, donc au pluriel, et donc furent
mordu, des pompiers, pluriel, donc je vais ajouter masculin, pluriel masculin, seulement S par le chien. Les pompiers furent mordus par le chien. Bien. Oui. Jérémie a regardé les dessins animés. Donc, les dessins animés, être au passé composé, donc va être. Les dessins animés ont été regardés par Jérémie. Le garçon mange la tartine, donc temps présent, la tartine est mangée, juste le E, le féminin. Attention là, je m'excuse si le pluriel, donc j'ai oublié d'accorder le pluriel. Donc les dessins animés ont été dessins masculin, un pluriel, moi je vais ajouter S. Nombre pluriel. Donc les dessins animés ont été regardés par Jérémie. La tartine est mangée par le garçon. Ensuite, on a un pronom on, donc on doit faire attention. La tartine est mangée. Je vais ajouter, parce que c'est la passé féminin, je vais ajouter le féminin. Mais je ne vais pas dire par parce que lorsqu'on a le sujet pronom on n'ajoute rien, donc on va dire la tartine, tout simplement, la tartine est mangée, tout simplement. Donc, j'ai une petite remarque, si le sujet a la voix active, et le pronom indéfini on, il disparaît à la voix passive. Transformé à la voix passive, il disparaît. وما كيخدم على préposition, donc تحصلوا على البورباس ديالو اللي هو شنو هي لا tartine est mangée. هادشي اللي كاين. Et cela je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de باش تعطيونا واحد petit pouce و لايك و اشتراك بالنسبه لي ما مشتركش، والى اللقاء.